Back to the ball game. Number 20. Pinasa ay one ball. Number 4. Ulap. Wala. Rebound 31. Number 20. Binababa ang bola. 15 to shoot. Basket. Number 31. Number 4. Pinasa kay Mikey. 15 to shoot. Oh, mag-isip. Tumalikod ang kalaban. Tapos. 16. Oh, diniretso bigla. Lumabas. Wala. Tuwang Mikey. Pasa sa 55. Number 55. Uy, wala. Tapos. 31. Okay, Amit. 50. Number 20. Kailangan mo yun ng karton mo. Nasa kay Mikey. Mikey, matake. Tinira bigla. Wala. Rebound ni 31. Pinasa sa number 1. Uy, good. Nagulat. Bola ng South. East. Sila nagkamali sa'yo. Ah, 20. Beltran. Apat na Pinasa naman. ay 1 ball. Tumira ng 3. Wala. Oo, talaga. Rebound ng 20. 16. Pinababa. Uy, pinasa sa 11. Ilang corner din. Pasok. Anim na naman. Ayay. Score. 33-39. Oras. 7 minutes and 40 seconds. 1 ball. Pinasa sa 55. Malakas. Buti ang good score. Apat. Number 7. Okay. Wala. Anong one? Okay. Warning ha. For flopping. Time. Warning for flopping. Number 7. 1 ball. Warning lang. Warning lang. Warning. For flopping. Flapping. Ayan. Number 11. Kanina. Number 20. Mikey, lumayak. Oy! Foul! Tik na. Pumasok. Number 20. Second personal foul. Unang tira. Wala. Pangalawa, naawa. 37-22. Score, 36-42. Oras natin, 6 minutes and 30 seconds. 10 to shoot. Free shot, wala. Rebound 31. Wala pa rin, rebound ni Mikey. Pinasa ay 1 ball. Uy, tumingin pa. Basket. Sinimulan Number ko 16. Pinasa sa 11. Tumira bigla ng 3. Wala. Binababa agad Isa pa. yung bola. Isa pa. Crossover. Diniretso na. Akin na to. Foul. Foul number 1.
Two shot. Dahil di na bumaya sinner, may 1,000 na. Yung tira. Umalog pa. Pangalawa. Oy, tagilid. Walang pumasok. Number 11. Ayan ka na naman, Mike. Hindi ka na naman papasok. 31. Minutes 11. 10 to shoot. Biglang tumira. 3. Ayan na. Ayan na si Arman. The Arman Show. Number 55. Pinasa sa Kerr. Cervantes. Pinasa ulit kay Mikey. 10 to shoot kay One Ball. Same ball. Change 5. 6-5. Pagulat kay Benji. 6 to shoot lang tayo. 6 to shoot. Umabot sa si Francis, oh. Tawanan ng tawanan. Dito seryosong katao. 6 seconds to shoot. Number 3. 5 to shoot. Number 54. Foul. 31. One shot. Kanina, Edwin. Kompleto. Kompleto. 3.3. Score natin. 45-41. Lamang pa rin ang East. East. Number 1. Number 10. 31. Wala. Uy. Rebound ni Cap. Number 5. Nagmamadali. Pinasa sa 54. Oh, hindi ko makita. Wala. Kabila, dalawa, tatlo. Yan, pasa. 54. Diniretso na. Yan! Pusong nila. Number 54. Magalo, may galaw eh. Number 1. Nagmamadali. Tatatare! Uy, open sila rin. Ayan, ayan. Muntik na ulit. Oh. Oras natin. 4 minutes and 4 seconds. Shot clock, 14 seconds. Travel sana yun eh. 14 to shoot. Up. Up. Yan rin eh. Up. Titira yan ng 3. Up. Nag-isip pa. Number 10. 5 to shoot. Number 1, wala. Tatatare! Pinasa sa number, sa kalaban pa na pinasa. Number 1, ang bilis. Nice pass sa ilalim. Number 31. Score. 43-47. Dapat lang. Apat lang ang lamang. Oras natin. 3 minutes and 25 seconds. Number 3, tumira ng 3. Patos. Sige lang, baba tayo, baba. Number 1, pinababa, nagmamadali. Uy, number 10, boarding, wala. 25. Bagsak. Foul. Foul, number 10. Tatlo ka na, number 10. Warning for penalty na ang East. Number 3, umatake na. Boarding, malakas. Sige lang. Baba. Hoy, nasave. Number 22. Tumira bigla ng 3. Wala. Let's go, Rebound let's go, Cap. let's rebound.
Number 5, number 18. Diniretso na. Yun. Basket. Depensa naman, depensa naman. Dalawa na lang, oh. Oras natin, 2 minutes and 33 seconds. Wala pa sab, wala pa sab. Time out na. Okay. Time out. Lamang na lang ang dalawa, ang miss. 47-45. 10 to shoot. Good, good, nice day. Rebound ni 5. Dalawa, kabilaan. Last break. Easy, 2-4. Time out. Is Score! all 47. In favor of? Parehas naman. Shout out, Kuya Reiner. Hindi na mabiyahe. Oras natin, 2 minutes and 11 seconds. Mamaya na raw biyahe. May biyahe ka pa, ha? Shout out, Carlo! Back to the ball game. Effort lang, hassle. Depensa. Number 10. Pinasa kay Kuya Rene. Oy, nag-iisip. 10 to shoot. 31, finger roll. Ganda naman nun. Finger talaga. Number 5, ang mamadali. Oy, yun lang. Binakutan ng number 3. Kuya, natapos ko lang dito. Oras natin, 1 minute and 40 seconds. Di nakita. Ayan. Number 31. Tumira ng 3. Wala. Jep. Rebound na 5. Bawi na lang pag ganun. Mamadali. Easy basket. Uy, wala. Lumabas. Tangin. Nagulat siyan. What happened? Ow. Number 3. Travel! Diba? Mali. Dun. Una pa lang, foul. Si 3. Oras natin, 1 minute and 5 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. Pumunta meron ng 3. Tapos. 5 to shoot. Rebound ni 18. Mamadali. Ang bola. Jeff, sandali lang. Compose lang muna. Compose lang. Oras na tira. Tignan mo muna yung sitwasyon. 32 seconds. Kasi may bantay 30 kasi. seconds. Kaya naman niya eh. Hindi ha, tumira na ng 3. Wala. Oras natin, 30 seconds. Mamadali si Kuya Chris. Agad. 25 seconds. Number 18, hook shot. Oras natin, Walang iba nakakagawa niya. 15 seconds. Huli ka! 10 seconds. 5 seconds. 4, 3, 2, Why? End of the third quarter. Okay lang. Basta patay. Safety! Kap. Umamin yung nakatapik eh. Turn lang tayo, 49. Pikit ang laban. Ayan pala yung tayo. Rapat mo practice. Diretso mo na sa akin. Ref ko sila yung Kaya niya eh. Kaso may bantay. Naanohan niya.
Okay, back to the ball game. Last quarter na po. Francis, shout out! Nandiyan ka pa? 4:49 po tayo. Last quarter na. Grabe pala import ng Israel. Sikap! Nakalaro na. Ayaw na pumasok number 50. Yan. Naka. Ayaw na pumasok number 50. Wala. Wala. Okay, back to the ball game. Number 16. Binalik sa kanya. Pinasa sa 11. Tumira ng 3. At tulis. Pasa ng pala yun. Kaso wala. Mikey. Pinasa ay 1 goal. Set lang daw. Set lang. Mikey. Sugod mo, Mike! Huwag ka dyan. Ayan na, matake na. Unikot. Wala pa rin. Yan na naman. Number 11. Nakakadaro na yan. Pinasa sa 16. 14 to shoot. 10 to shoot. Buhay pesto lang yan. Oh. 5 to shoot. 3, 2, Tinapon. Oras natin, 8 minutes and 55 seconds. All pa rin tayo sa 49. isa lang. Nice pick. Good. Number 20, floater. Wala. Kuha ni Mikey. Kaya naman niya eh. Sigurin na Mike sa mahinang side. Depensa. Sa mahinang side. Lamang na po. Ang shot. Ano pa bawiin? Change table. Kunin mo muna, tao nyo na muna. Oh. Tumira ng 3. Tapos na si Nars, oh. Wala. Rebound pa rin nila. 1-22. Foul. Number 4. Mike, kung may mga Clarence, Aris, taas mo. Si Aris, Two shot. Number 22. may rebound, murang si Clarence. Pasok. Unang tira. Pero na umiiri din ah. Pero na umiiri ka dyan ah. Pangalawa. Ulit tayo. 51. Oras natin. 8 minutes and 15 seconds. One ball. Umatake na. Binalik. Bumigay si 8. Uy, Paul! Foul. Man. 22. Dalawa ka na. Number 22. Nantok pa si Francis. Nagising. Ngayon ko lang nagising, no? Yun lang. Dapat tinuloy mo na. Dapat tinuloy mo na. Unang tira. Yun. Lamang na ng isa. Second shot. Pasok ulit. Lamang na ulit. Ang dalawa, ang south. Mamaya na Mike, half court! Number 5. Papakagod kayo dyan! 14, pinasa sa... Nice pass! Nice pass! Sugod mo na! Counted mo. Foul. Counted. Weak side lang lagi, yung weak side lang niya. Kaya naman yun ni 5 Mike. minutes pa po. 5 minutes pa. 5 minutes pa ang shot. Kaya naman yung sigurin ni Mike. Ang ano lang, kasi kailangan sa ano lang weak side. Kaya yung ibuelo lang eh. 5 minutes. Si Francis, Basket count. Daanan niya palagi. pasapin ulit natin si Francis para pa. Tatok Wala. pa yun eh. Ang bonus free throw, number 11. Nabantayan ni Mikey ng gusto. Foul. 77. Tabat lang, tabat.
Number 20. Uy, tumigil. Uy! Foul. Number 4. Dalawa na yan. Dalawa ka na rin, number 4. 13 fouls. 13 foul. Announce mag-last 5 minutes ha. Oh. Unang tira. Tapos. Puyat ba yan, Kuya Alex? Puyat? Second shot. Ayan na, sinigurado na. Score, 55-52. One Madali, goal. huwag ka magmadali. Pinasa sa number 4. Nice pick. Pinalo. Noon lang! Kuha! Nakuha ni 14. Pinasa sa 16. Hands up lang. Atake na, diretso. Wala. Up. Eighteen to shoot. Boy, sa yan boy! 10 to shoot. Hoy! Tulak. 5 to shoot. Tumira ng 3. Wala. Rebound mo lang. Nice day! Kuha! Sugod mo na! Pinasa kay Wambon. Pinanan. Wala. Good! Oh, pinasa. Isa pa! Sugod mo na! Sugod lang! 10 to shoot. Binitbit na. Nice foul! Ganun lang. Number 11. Tatlo ka na. Number 11. Oras natin, 6 minutes and 32 seconds. Inanan mo kasi boss eh. Tagal sa akin. Hindi mo ito sinut ang puta. Unang tira, wala. Sabi ko kanan yan. Pero ako ka mo. Second shot. Basket. Tapat! 56-52. Ay, good! Nawala ang bola. Foul! Foul. Number 20. Laking foul. Warning for penalty. Or warning for penalty. Mamaya pa. Tatlo na yun ha, number 20. Ner. Tatlo na number 20. 20, tatlo ka na rin. Ah. 5 minutes. Oh, nagaw. Number 11. Solo niya na. Matik na yan. Dalawa na lang ang lamang. Oras natin. 6 minutes and 14 seconds. Nagaw ulit. Number 14. Oy, foul. Counted. Francis po nakaka-full counted. Number 4. Pasok ko. Ilan na si 4? Tatlo ka na, number 4. Warning for penalty na. Warning na kayo, parehas. 14, warning for penalty. Nagul po, grabe yung plan. 56 all. Sablay naman, no? Wow, so ang low. Naman ulit. Change favor. Nabawi. 57, 56. Mikey. Lumibos karte. Yan na, number 20. Pinasa kay Wambol. Pwesto yan. Diyan ka. Pinasa sa 8. Wala. Number 20. Ayan, Lebol, huwag kayo tumira ng labas. Sa loob kayo. 16. Binalik sa 11. 3. Wala. Rebound pa rin sa 16. Ang bilis tumakbo. Huwag kayo sa loob, huwag kayo sa labas, huwag kayo sa labas tumira. 5 to shoot. Wala. Wow, Mike! Uy, binalik sa kanya. Wala pa rin. Kuha!
pusang ilaw. Pagod na yata ang South, di makuha yung rebound. Yan na, nakuha na ni Mikey. Dali muna, yan. Sa loob lang, sa loob. Press down muna. Lob. Time remaining, 5 minutes and Dali mo, 5 dali mo. seconds. 10 to shoot. Wala. Mababa kasi po siya. Rebound 16. Binigay sa 11, wala na. Time out. Shout. Hinga muna, hinga. Open sub na tayo. Pwede na mag-sub. Open sub na. Uy, Oras natin, 4 minutes and 49 seconds. Kasi kukunin niyo yung ball nila para Diskarte. Diskarte ba? Sa loob lang muna. Kaya eh. Mike! Halika dito. Doon ka dumaan kay Francis. Di ka kaya ni Francis eh. Katawan mo si Francis, doon ka dumaan. Chris, si Francis pa rin ha? Doon ka dumaan. Kaya mo. Hindi, kaya tumating. Hindi kulang times niya. Open sub na yan, open sub na. Diskarte dyan sa loob. Kayang-kaya ni Mike eh. Dumaan lang siya sa'yo eh. Number 3. Huwag lang madaliin. Binalik sa 5. Pinasa kay Mikey. Tumira ng 3. Wala. Ba? Rebound na 18. Hook shot. Yun. Basket. Change favor tayo ulit. 58-57. Tao muna. Ang ulit ang South. Oras natin. 4 minutes and 25 seconds. Kunin mo na kagad. Nako, gumagalaw pa. 10 to shoot. Number 3. Penalty. Penalty. Basket. Salang. 59, 58. Ulit tayo. Sa 58. 58 ba? Mikey. Nakabala kayo. Hey. 54. Foul. Penalty. Penalty. Surbol tayo, Pastor! Surbol tayo! Ang tira, pasok. Lamang na ulit ang South. Pangalawa, pasok ulit. Maasahan mo talaga. Kana, kuya rin na, nagdaba. Lamang ng dalawa ang South. Pinasok What? ang Nilay up, wala. Follow up, malakas. Mamaya. Go. Mamadali. Malakas lang ang tira. Sayang. Kuha ba? Kuha rin eh. Ulap. Paborito na yan. All na naman tayo. 31. 31? Oo. 31. Ay sus, ginoo! Daan ka kay Francis. Mikey. Pinasi sa 5. Jeff. Floater. Basket. Mikey! Tapat. Number 22. Buwelo na, pinapabuelo nyo. Juan. Torres. Buwelo lang oh. Rosales. Uy, nakapit. Nice day. Tuluyan na 18. Diretso na. Fast break, number 3. Sinigurado na. Jep! Time out. East. Yan nababasa eh. Ayan. Lamang ng laban. 64-60.
Oras natin, 2 minutes and 46 seconds. Dagdagan nyo pa, dagdagan nyo pa. 4 lang yan. Tigil ang time. Ilan na to? Isa. Ano lang, isa siya. Dalawa pa to. Isa na lang to. Penalty, both penalty. Both penalty. Back to the ball game. Jep! Yan, Seto. Tama yan. Seto. Saya. Yan. Dalawang depensa lang yan, nice na. Inababa ang bola. Uy, Belo pala, kunin nyo na! Balik sa 31. Mamaya siya. Umikot. Putong. Ayan, Babala. Diretso na! Mikey. Easy layup. Number 16. Oras natin, 2 minutes and 10 seconds. 15 to shoot. Nice day! Wala na ulit ni Mikey. Last 2 minutes. Brought to us by Mikey! Ayoko yung last. Marv. Apat na On number quarter na. 10. Apat na number 10. Number 10. Apat ka na. Oh. Shout. Wangbo. Akala ko lang. Bago pala. Wangbo. Wang. Unang tira. Uy! Nahawak. Basket. Dong, isa pa dong! Dong, isa pa dong! Dong, bigi dong. Nabisa yung Second shot. Kabado pa yan. Agoy! Kabado ka. Putang higit. Ay! Tapon ng sabaw! Oras natin, 1 minute and 49 seconds. 1 minute, hold na kayo ng bola. 1 minute, hold na ng bola. Lamang ng 5. Oras. Mamaya, penalty yan. Tawid lang. Mamaya na, Jeff. Oy, stop. Okay lang. Stop. Tawad. Oras, 1 minute and 33 seconds. Lapit! Biglang tumira ng 3. Oy, basket, number 20. Sige lang, lawan pa kayo. Mamaya na. Okay, lapit lang. Tawid. Number 5. Foul! Penalty. Number 20. Apat ka na, number 20. 4! Marunong ka pa. Galing dito. Kami nagtatala. Ay. Prep. Marunong ka pa. Unang tira. Jeff, isa lang. Isa lang. Oras natin, 1 minute and 30 seconds. Lamang ng dalawa ang shot. 67-65. box out, boy. Mahina naman. Oy, good. Uy, dito. Oras. Oras. 1 minute and 25 seconds. Nabasa yung score sheet. Lamang pa rin ang dalawa ang shot. Dapat umunod yung buka ng sulat to. Kalikatan mo 1 minute and 25 seconds. Mamaya na, Jeff. Mamaya na. Sugod mo! Mikey, umatake na. Niliyap, lumabas. Sang ilaw. Hawak lang. Lumabas na 18. Sang ilaw. Wala. Hawak lang. Mikey, tumira ulit. Wala pa rin. Paul yan. Number Paul 10. sila. Graduate. Number 10. Pahinga na. Unang tira ni Mikey. Kahit isa lang, Mike.
Putang ina mo talaga. Ah! Oras natin. 1 minute and 9 seconds. Isa lang, Mike! Bay, wag puro muscle. Puro muscle eh. Box out. Puro pato. Oh, kita mo? Putang igit yan. Pakit ang release niya. Walang pumasok. Lima na po. Opo, apat na po. Tapat. Wala ang lamang. Tapat lang. Oras natin. Wala lang, Paul. Ganado, 1 minuto. Tapat. Walang puwelo. Wah! Putang igit. Tumira ng 3. Wala. Kuha lang. Putang igit. Rebound pa rin nila. 10 to shoot. Kuha. Tapat. Excuse me po, excuse me. 5 to shoot. Excuse me po. Kuha lang. Ayun o. Ano nila? Number 3. Fast break. Yun na. Okay na. Okay na. 33 seconds. Wag lang makatres. 30 seconds. Tumira ng 3. Basket. Time out. Shout. Hindi nila nilapitan. Isa lang ang lamang ng shout. 69-68. 27.1 seconds. Ito kayo mag-inbound sa loob. Sa ano, 14 na kayo, 14. Kaya, hindi na pumasok dyan. Kaya mo kung ano yun. Lamang sila isa, ubos oras. Back to the ball game. Full court pa kayo? Dito kayo, 14 kayo. Oh. $14 lang. Ay, pusang. Sino magdadala? 27 seconds. Full court din sila. Wag. Tawid mo lang. Diyan ka lang. 15 seconds. Putang ina naman talaga. Okay, 11 seconds na lang. Wala tayong foul, ha? Penalty na kami, di pa? 11 seconds. Both side. Time out. Wala pa akong penalty, ba? Penalty na po. Penalty. Both side. Kuya, wala penalty. Penalty, both team. 11.7 seconds. Jeff, tumatanggap pala ng bola. Kunin mo na. Ulo na sa Argentina. Graduate na to eh. Nilabas ulit eh. Nakahalata ako eh. Ay, kina. Okay. 11.7 seconds. 10 seconds. 8, 4. Ay, putang ina yan. Basket. Time out. Time out. Hindi na binabantayan eh. 5.6 seconds. Wala na pa, Five. nagkaroon eh. 5.6. Lamang ulit ng isa ang is. Mike. Kuha bola. Okay, 5.6. Screen. Walang foul para wala ka. Jeff, screen, Jeff, screen. Kukunin talaga yan. Okay, yan na. Back to the ball game. 5.6 seconds. Putang ina yan. Sapa. Ay! Basket. 2 points. Counted. Basket count. Referee nagsabi natin. Counted. Pinakabalang kayo.
Ganda, ganda. Putang ina. Basket count. Okay, congrats sa South Team. Ganda ng laban, sa laman-laman. Rico. Ay. Kuhaan ako ama dyan, kuhaan. Wala ka ni Mami. Oo. Tawag na daw. Saan? Alas tayo? Putang ina, hindi naka-play. Hindi naka-play. Technical.